जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आज 2024 मसीहा डिसेम्बर मास 7 तारिख शनिवार खंडगिरी कुंभ मेला यात्रा महासमर रे 14 कोटी यात्रा अनुष्ठान। आगामी यात्रा वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार नुआ नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे यात्रा सिंह बाहिनी नुआ नाटक नौंक दुर्भिक्ष कंकाल कांदे। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी उलुड़ाहाट कमरदा बालेश्वर। आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत एक अनुसार। यात्रा सिंह बाहिनी तृतीय अभिनय रजनी आरुहा जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। रचना डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा जाज्ञ सेनी द्वितीय अभिनय रजनी बालीगोरड़ कामाख्या ढेंकानाल। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती। रचना जीवन जेना, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी गंडीबेड सोर बालेश्वर। आजिर नाटक कांद नारे बाया मन। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा ग्रांड महल तृतीय अभिनय रजनी खड़गपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक दुख मो भाग्य रे लेखा। रचना अजयस, निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा रंगमहल तृतीय अभिनय रजनी बड़पदर नाचुणी खोर्धा। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही। यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी शुभारामपुर बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। रचना गणेश राउत, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वप्नमहल प्रथम अभिनय रजनी घसियान बलांगीर। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। रचना और निर्देशना संतोष नारायण, संगीत विकास शुक्ला। गौरी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी सरकंटा सुहेला बरगड़। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। रचना गणेश राउत, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत एक अनुसार। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी लंगलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी करबर बांकी कटक। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी मुतिगा चंदाहांडी नवरंगपुर। आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। रचना अक्षय राउत, निर्देशना बुलु विश्वाल। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी दुबल धामनगर भद्रक। आजिर नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। रचना नवघन राउल, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी तालदा अस्तरंग पुरी। आजिर नाटक हाइदर। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत वैद्यनाथ दास। यात्रा धौली गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पाटपुर आगरपड़ा भद्रक। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। तारिणी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी तोहरा उमरकूट नवरंगपुर। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। रचना ब्रजसार, निर्देशना मानस भूया, संगीत मिहिर महांती। कोणार्क गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी समरझोल छक हिंजिली काटू गंजाम। आजिर नाटक मितलो तोते मिछ मते सत। रचना अरुण बारिक, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा राजनंदिनी प्रथम अभिनय रजनी बालिया कुजंग जगत सिंहपुर। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अबीर। रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक, निर्देशना जुगेंद्र मल्लिक, संगीत मनमथ मिश्र। अपेरा अशोक सम्राट तृतीय अभिनय रजनी
ମାର୍ଶାଘାଇ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ୍ ସାର୍। ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଅଁଳାବୁଡ଼ା କୁକସିରା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟର 2 ଶୋ। ପ୍ରଥମ ଶୋର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରି ସାମନ୍ତ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅମାନିଆ ଈଶ୍ୱର। ରଚନା ଚିନ୍ମୟ ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା। ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବରଗାଁ ସିନାପାଲି ନୂଆଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ। ସଙ୍ଗୀତ ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।